नमस्कार, हांव राजेश कळंगुटकर। गोय स्वतंत्र जावन सुमार 65 वर्सां जाली। आयज पर्यंत गोंयान जे डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, ज्या पद्धतीन गोंय वयर सरपाक जाय ते अजुनूय जायना। त्या सरकारांक जे विजन असपाक जाय, जे मिशन असपाक जाय, ती सरकारां ही चुकतात, कमी पडटात आनी ताका लागून लोकांची एक निराशा जाता। जे लोक आशेन एक सरकार निवडून दिता किंवा ज्या सरकारान आपली सेवा करची हो जो विचार असता तो विचार लोकांचो पूर्ण जायना। हे प्रत्येक मनशाक, प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा। म्हाका स्वतावून अशें दिसलें की जो पर्यंत गोंयान ओपोजिशन पार्टीज एकठांय येनात, जो पर्यंत ते आपले हात एकामेकाक मेळयना, तो पर्यंत असलेली सत्ता ही बदलपाक शकना। आणि ताका लागून हांवें अशें ठरयलें की जो पक्षाचो लीडर हे ध्येय घेवन, हो विचार घेवन फुडें सरतलो, त्या पक्षा बरोबर, त्या पक्षाच्या लिडरा बरोबर हांव काम करतलो। आणि हो हेतू घेवन, हे ध्येय घेवन जेन्ना हांव विचार करपाक लागलो तेन्ना म्हाका गोव्यान फक्त एकूच असो लीडर दिसलो जाका विजन आसा, ज्या मनशाक कितें तरी करपाचें मिशन आसा। असो मनीस म्हटल्यार गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो अध्यक्ष श्री विजय सरदेसाई। हांवें ह्या पक्षा बद्दल बरीच स्टडी केली आणि त्या उपरांत अशें ठरयलें, जर गोंयाक खरी मुक्ती दिवपाक जाय, जर गोंयांच्या लोकांची इच्छा पूर्ण करपाक जाय, लोकांच्या मनान जे कितें आसा ते आमी जर आमच्या ध्यानान हाडून जर ते कृतीन हाडपाक जाय आनी गोंयाच्या लोकांचे जर जे प्रश्न आसा ते आमकां सोडोवपाक जाय, जाल्यार आयज गरज आसा की सगळ्यांनी आपले हात मेळोवपाक जाय आनी जी सत्ता जी आसा, जी दुष्ट कामांनी जी बरबटलेली आसा, जी चुकीच्या गोष्टींनी जी बरबटलेली आसा, ती सत्ता जर बदल करपाक जाय तर सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय। हो जो विचार आसा तो म्हाका गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या नेत्यांनी दिसलो, गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या अध्यक्षान दिसलो आणि हांवें ठरयलें की हांव गोवा फॉरवर्ड पक्षान एंट्री करून ह्या पक्षा बरोबर गोंया खातीर फुडें काम करतलो। गोंयकार हे साफ आनी सरळ मनाचे, तांकां लागून आमकां बदल हाडपाक जाय आनी बदल हाडपाक जाय जाल्यार फक्त गोवा फॉरवर्ड पक्ष। चल या फुडें।